Kay Setans, karon magpaila, di ninyo mapugan paglupad sa agila. Kami kay Setans, God bless paras tanan, Sita Pi Omega hatos katapusan. Kami kay Setans, karon magpaila, di ninyo mapugan paglupad sa agila. Kami kay Setans, God bless paras tanan, Sita Pi Omega hatos katapusan. Muni paglupad sa mga haring agila, Sita Pi Omega o karon magpaila, pakiglaman o pakikusa o solidong pag-ila. Muni ang tatak basta tunay ka seta, tunay nga serbisyo para sa isig katawo, nga inubanan dihas pagtuo sa Ginoo. Tanan disiplinado, solido nga respeto, sa balaod sa takas ug balaod sa mga tao. Inugdan sa kusog kaya kusog matag usa, problema sa tanan kung magproblema ang usa. Way pasagdan ug biyaan, tanan man naghiusa. Sita Pi Omega, solido nga pamilya, pahuway ang nga ginasulod sa taas nga panahon. Mga brand ug mga say, God bless na to karon. Sa atong paglupad karon walay makapugong, tanan nga mga Setans magdungan sa pag-ingong. Kami kay Setans, karon magpaila, di ninyo mapugan paglupad sa agila. Kami kay Setans, God bless paras tanan, Sita Pi Omega hatos katapusan. Kami kay Setans, karon magpaila, di ninyo mapugan paglupad sa agila. Kami kay Setans, God bless paras tanan, Sita Pi Omega hatos katapusan. 1975 pizza ban nakatuig ka pabilin nga solido, dili na mapala ning amo ang pagkasipo. Luzon, Visayas, Mindanao, lapad na ang imperyo, walay makapugong amo ani ka